इतिहास बहिर प्रथम अध्यायर द्वितीय पाठ भारत में असहयोग आंदोलन और ओडिशा रे एहार प्रभाव। भारत में असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत शासन आईन 1919, हंटर कमिटी रिपोर्ट, असहयोग आंदोलन कार्यक्रम विषय आलोचना करें। भारत में असहयोग आंदोलन प्रथम विश्वयुद्ध तुर्की मित्रशक्ति विरोध में युद्ध करथिला। युद्ध समय तुर्की साम्राज्य को विभाजित कर दिया जायथिला। तुर्कीर सुल्तान थिले मुसलमान मानकर धर्मगुरु बा जहाँ कहला खलीफा। तेणु सेमाने मुसलमान मानक समर्थन जनाई तांकर क्षमता ह्रास विरोध में दुई अलीदाता शौकत अली और मोहम्मद अली नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन आरंभ कले। खलीफा को समर्थन करी यही आंदोलन होइथिबारु एहाकु खिलाफत आंदोलन कहुए। खिलाफत आंदोलन को परिचालना करने पाई एक कमिटी गठन करा जायथिला, जहाकु खिलाफत कमिटी बोली कहुला। खिलाफत आंदोलन को परिचालना करने पाई मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम हसमल खां और हसरत मौलाना मोहानी यही कमिटीर सदस्य थिले। मौलाना अबुल कलाम आजाद मूल नाम थिला मोहिउद्दीन अहमद। से जड़े नेतृस्थानीय स्वाधीनता संग्रामी, भारतीय संविधान प्रणयन सभार सदस्य एवं स्वाधीन भारतर प्रथम शिक्षा मंत्री थिले। 1919 नवेम्बर रे गांधीजी निखिल भारत खिलाफत कमिटीर असहयोग खिलाफत कमिटीर सभापति भावे निर्वाचित होइथिले। गांधीजी का परामर्श क्रमे निखिल भारत खिलाफत कमिटी असहयोग कार्यक्रम ग्रहण करी आंदोलन आरंभ कले। 1920 जून 9 तारिख में अलाहाबाद ठारे निखिल भारत अलाहाबाद ठारे एक सर्वदलीय बैठकर आयोजन करा। एठारे गांधीजी नेतृत्व में खिलाफत कमिटी इंग्रेज सरकार सहित संपर्क छिन्न करने निष्पत्ति नेला। 1920 अगस्त 1 तारिख में आनुष्ठानिक भावे असहयोग आंदोलन आरंभ हैला। असहयोग आंदोलन इंग्रेज सरकार विरोध में महात्मा गांधी परिचालित प्रथम गण आंदोलन थिला। से इंग्रेज सरकार ठारू सबु प्रकार सहयोग छिन्न करी शांतिपूर्ण भावे अहिंसा उपाय असहयोग आंदोलन डाकरा देले। इंग्रेज अनुष्ठान और विदेशी द्रव्य वर्जन थिला असहयोग आंदोलन मूल नीति। भारत शासन आईन 1919 यही आईन को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड संस्कार बोली कहुए। 1919 अक्टोबर 14 रे लॉर्ड हंटर नेतृत्व में एक कमिटी गठन करा जायथिला, जहाकू हंटर कमिटी बोली कहुला। 1920 डिसेम्बर मासरे नागपुर ठारे अनुष्ठित कांग्रेसर वार्षिक अधिवेशन में गांधीजी बलिष्ठ नेतृत्व में
ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ଥିଲା ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ନୀତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ଅଚଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଏକରେ ହେଲା 1919 ମସିହାର ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସରକାରୀ ଉତ୍ସବ ବର୍ଜନ। 2ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଉପାଧି ଫେରସ୍ତ ଓ ସରକାରୀ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା। 3ରେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରାଳୟ ବର୍ଜନ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଜନ। 4ରେ ହେଲା ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ବର୍ଜନ। ଖଦୀ ଓ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରସାର, ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ ଏହା ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପରି ଖ୍ୟାତନାମା ବାରିଷ୍ଟର ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। 1922 ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୌରୀ ଚୌରା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। 1922 ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1922ରେ ମୁସ୍ତାଫା କମାଲ ପାଶାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୁର୍କୀରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତ ଧକ୍କାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବରଦାସ୍ତ କରିଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। 1ରେ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ରବ୍ୟ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜନ। 2ରେ ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର ଓ ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ। 3ରେ ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକତା। 4ରେ ହେଲା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ ଓ ନିଶା ନିବାରଣ। 5ରେ ହେଲା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ। ଏତିକିରେ ମୁଁ ମୋର ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 3ୟ ପାଠ ଆମେ ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।